Yo, Abradabi, Udeabi, Lumo Soto, New York, Kadangel, Kajalama Kabia Kansura, Ke Wanyeme, ni Amayo, Eastern Within Finger Copo Beef, Kenyama Poko Meni or myself, Umbali the money, Relake Modumona, the Finger Utuba, Take Nyele, work in your darby, Ke Iba Jenny, TV and look about Koni. 100 ne yino sati ndi tandan be yino sati ke agbene imikrede lumoni ayo shiani ayo ye ke moni sake eye ke agbene elumo sisifa ke hegbeni eyo ye ni eyo bona fe ko ni sisimu ke agbene no ya ke shurimo aba gadanwe mene ntole dumo na oni ni ehye olumo ekomenu olumo kumi oni ehye ye temania ni inwempi man ko ni obote saneba mani yori chuma wo chami beji ni ansamba nkeche babote saneba ni ona bom ni eji chanta fa ni body manye ablaw no finance ba to yo den fane ye odogbaru o fane ye esibami mene obabote ni bi misan no ogbani mi loke chonwo sidani obabote mi ingbeji ni ansam o fane ni bo mu beji ni abo kome ni se beji gbaku woni abo kome gbaku ni kome abo gbaku ogbe mi chi ni o fane imeni wo yo olumo ye mi ye olumo ye tema pishi trake pishi wow o fane melu mo potenu o yo yesin wo tanem ke batema mi ye tema agbanfui ache mi yi tofa ache me ke wodi ache me fe amedandalo iji ameche nikula amena jokadi ka abatema bodi agbafu ache odogba o fane ye isibami ka agbafu ache tesishonu agbafu ache leji ma na pa keji aduawa ko ye chono ni oba che ke oche pa pe oche aduawa ni ji ma na pa bana keke wa wo ye yi mo se ni ache no mo ake manya pa ja ke ma fe iwa lele de yo ke no ko mba manche na lesson ni obi alo ikoko me fe leji monita mo se ye mumumi ni nkula ma kafie ka eba agbafu ache ke ulo ye ni ne ke hegbe enwo ne ha ni me ameichumi akashefa meni woni ehye ono me short ni yo agbafu ache ke bulo me ate agbafu ache to fache ni eti oba ni ina mumumi ni no fe no ba fe na agba ye mumumi esane ni si wulomo wolumo le wulomo ye gbatu eni eta nana ke hama ka ke sakumu wulomo beleji moni kenoko ni ya gbatu emi noni iba na ye gbatu emi ni baba eba gba e hama bi wa tro na kantu gbatu ye meji ni imeji ba pe ni ake wulomo ye gbin ni ya wo mi wo keji ata ni yue mo kwa she mambi ade ake tun eno ni ke ejepo keje gba tu emi ni bagba hama bi okay ni analio noni ba ke noni sani afi okay ye o min gbla mo ton akeshi bulo mo ye ma mi le hun eye hipote ni le eyo ni le hun eke kura ma shikaji eba agbafu ache
le no le eminko is a general assembly lo jina kai Ojubang. okay chata beka obla me bagbe no ba awoni ka ipatema mmepote na ayo agbafo achi meweku ameyore ke lumone Tema aboche we bi ji meni yo ne ke lumone. Ni moni ba yi lumo kenklen achole ni abo fele. Ni biamine yo lumo. E chamefo nyoji ni blika kofi. Lele abo kufeli afi lache. Ni wofe wole ke noko ni ayaba kla ilache nye ye baton. No be e chamefo nyo ni ji ni blika kofi ne le ya ni ba. No agbene ni ishehe ko ni numu enye don ibalake be e chamefo nyo ni ji blika kofi ne eba ko ni eba kwesen. Lele nka shi be mi ni eketron ese be sa ke no cheme anu ameni ni atomi ni di ni aboko me gbaku aboche we keje dade hamle we ku emi ake dade hamle we ku emi mi di kenklemo ni yo no eba ake ni di kenklemo ye wo no mi ye ni ayo ye no wa aboche we bi e wo di bachelor ke hama alo agbanfo ya cheme ke hama nto agashi beke eba tema heko mepe di na yo agbafo achi eko meto eko be heko don si agbanfo na ke agbanfo ache be agbanfo ni ka metro ni ni agbanfo ya mejo kuche ami na me banina ameche meke metro ni woko ni gbeja no to ja pepepe ye mami. Okay, be yo me gba mo ton akesin ye boku aye agban e je Ni di agbanfo si ameche ke ba tema bodi amefe ameche ojogba oh okay o fa ne mebe ni atomi afi ape no menehun ke pawo nto agashi 1970 97 1997 ni di bini ake togo nakai o fa ke eba agbanfo a cheto ke eba tema namo di menime ni amefe koso na ke yo o dase nto ankeshin o agbanfo eyemu o yetema bemini abatomi ajekugbe atopo ekopoten oh okay yetema dan ene hoate gan na yani na agbanfo ache ni adoaku sape akeke oba fi nuko ebe sani o na moko ni efe ko dan ni aya ngole keba lo le badamoshi ke wo wa woye ke agbanfo enyoko ni eswe ni akeba tomi nto akeshin be temama ye odase akeshin bodi temafe agbafo ache ojogban okay yo kaji o kwewoke wache ndi ni abo komi baku ndi temafe agbafo ache di mo wakale ba sanye ke kwe wale ye domocho emi o ke nke sanye chile kele hu edumoso ojogban tata o fa ne ye eshiba normally kaji eba agbanfo ache no wole ye o mgba mo jakeshi tofa si bonu obane mini poteni o fe kaji eba agbanfo ache yele ni bo oyo mini egbe kun ni oyo ni ton akashi je akashi to ache pe no di no fe mini ko no ofio yese ake agbanfo ache ba chemu jioti agbene no se hu bolu twale ni yo ma mi hu isumu wonke hewu mi agbene hockey ni atwa na hu le hu hockey ni yo temane inwa mesan ama wele cups kenu agbene abotri ni afun
lehun meji moni nkeje gan keba ni mene ahala tema gbeke bi ni ke boyo ni ayadaka ni ayafun abotri na kwe amenagi amwale no se hwe Ghana United Nations ni wocho le guna tema Greater Accra branch meji ame president wo ehia ake befe bi makwe wona fini twenjole aba ejake dani no fe no baya no ja twenjole eba ni gbogbo mo kometo ni agbafa che dibo ni osa onye ene mefe hun te o handle ha ten ele no fe no ke igbeji anoto ke wo kwe wona ke basa ike ni bi ye mami no neke yicho ne niji buna niji Ghana United Nations intrafaishi nkoke fono ni olupa eje gan iba ntwage aba no glate wo ni wo ba out ni wonchuni ni ehia akekeji oke nokomba wo jakuma Ghana sano ke bote wo habo mi bonafe ni ni sani a check boye a check fe si me komesumo na ma pleke isoya na bonafe ni noni sani ba mlalo de ni ekaba wo trafaishi ni Ghana United Nations wo ke fono wo ke fon wo ino ke je po adan plan ke ya ahun ke mo Nigeria wo ye me je me fe wo ke ji noko ni sani amla lo e ale alo ba bote wo habo mi ni ba bote yo abaja bi wo chendi tema fe agbafo ache ye enimbla mo ni onake ekamo ko pele lu mo yele shi onake shi bomulu wa dile ni wo ye kepume tomo governing board member for traditional medicine practices a lot of experiences ke ibaneke magia ibe no manko ni legenche egbla yeni eyo ogbena ikaji ipa o mangana ni ejida keshi o nakeshi enye a lot of talent ye emi nimo o fane look wonye me agbi me be poten yo aside of agbafo ache me be kun yo no o ba akashi mambia ale ko do ba akete ma agbafo ache no ji ticket ni nke je no tumo sise good modern bo ken gbeji anu to ni sa won ba na Greater Accra regional chairman ke ha Ghana Psychic and Traditional Healers Association ke jejeme imbafi national president ni neke Ghana Psychic and Traditional Healers Association wo mahie nyelo kenklen niji ose adi oya adi ye katamanto usaji fo Dr. Kwame Nkrumah legimoni eche neke kune eyinto ni ekeche kune ji Benin wo na wo he no yeli ni blofo tole independent enake shikani akesho en tofan kejo enyeshi ablochi ke ba wo jakuma Ghana ifa ni egbla maami ene wo ike a board ndike your governor amekpe de balake besana bu abachelo ike tofan chebe fe ana kuna fe ku ke hame boni afe ni wode je wonye wo fe tofan ikome ni wo use ko ni neke nyomone eno agbo yintoni wo mahie ni olo nkuma iketo peye ne no eji noko ni le Kwame Nkrumah le dienche eto neke nutumone lele beminu wona wo he no yele noko ni pako ya afi no fake ikoda ebe easy Benin ejila minister say le ake mahie enye lo ehie form ministerial positions because pako e training wo mambiye
moko abia ke manage na kam benine here health education agriculture ke sports le danger na kam bia make oba kai wona ke wojini school bi ke kasio ni anwa yes ake government property not for sale mene ni bi chake wodi ahife na kam bia me wo ma hie no le ibomode kashi beni me anene shiwa na agbene mo fe mo na ehenu no wo ma hie nyo lo kwa me ko ibomode joba hawo no leji mo na eche ne keku ne ni eche ku ne aje voter region ahie hye edwe aje late akonede oparebia ahie skome be pako e ba se wo gadangi koni anali ake wo gadangi wo ye iche ni keji asusu Ghana here wo ye mi ojoba tamoboni Ghana feli ake the big sise gamenyu ye mi si wo bi wo ya ke me ganju di money bata wo sen no da okubako ankla military ke fe do na kani no ya ke gadangbe wo here no kuni wo kwe ni gadangbe akọ e mama papa ni ebu no mleto ane mi di president ke Ghana Psychic and Traditional Healers Association agbene Traditional Medicine Practice Council ni di TMPC governing board there kenkle kweke amlalo e ba ha ba chelo e alo tufa chemando kwe keke ba ha Ghana Psychic egbena wo pe wo yo simle twane afi branches Ghana National Plant Medicine mene babao if freedom of speech alo freedom of worship ene wo government is I form Ghana Federation una Traditional Medicine of Association the association self afia me wa no wo to le GAFRAM Ghana Federation of Associations bona fe keji amlalo e ba ha to fa cheme ndoko e ka balaka e ke ahaku ne ida ke ku efi babawo no ne ke GAFRAM ne de antone legit mouthpiece ke ha Traditional Medicine okay babo ayeko ye bena ni organization ne shi oba bia ka shi ne ke hegbenu oyo ne animini ofe no hani eno ya ke shomo abagana me pe to fa chemo ke to fa ne afio ne mini ofe ye kemba kadame bi antone what a faishi keji oye je ma woji nkomeke ba mami isa ke budenjo oba ji ohebo kuna le na kan bi eno ke ba no ke ba o ke ba tu keji ba ye ebu ama ni amwe gbogbe no wo kwe ne ye ebu ama be sa ni aje ebu yi by law ye mlami kenkle kwe ke oye je ma woji moko ba ona si mene TMPC ni Traditional Medicine Practice Council e ke bodenjo ba he o personal license dan ni keji oye gbatuwe o je ma woji o ba he license ni at the end of every year sani oba fe renewal dan ni oyo hegbe ni onyo tun to fa ye mami no keji wona me ko me na me tutu fa ni amehie gbeme wodie be sa ke wo ya mo mami vage ni se ne wo shishan wodie babawo aye gbeme ayiche bom lane ye tomi gbeme awi ni ta flache gbeme ake oba hie ne ke ni bi ne ye wo jakuma Ghana no ke fe ni bi ne sa no wongu na kan ni bi ye ake ni nu tumo fa ye mami wo e hani beke bibio ba na chotro bag ese je ma woje ye mi kenkle ku e dani uba na je ma woje je ko lo te to bolo beni si mene apeye sa ke ba mami ke che be ke bo wi ni bi ni ke ba ne no na etu one ke nye panye ye e awon abo ene iwo eji nto ake na agba agbo ni e ha wo hin edo ni wonta wo gu na kan ni bi ye ko ke no ko ba mami ni e ba se na mo kan ma bi wo be na agba wo boni wo hin ni bi amine okay pause yo anya me ke okwo na ka shi wo che boni ibla ni bi ni do ha ke be etunu wa de nche
she map bilesani ko ho ake apart from agbafa che mutumo ke boni eyo eha ke hegbeni eyo ke di eba government body member of traditional medicine practice ke ni bi kumeni efi of aside of nowhere me ni okon ni efi o ke wa atemama ke di eba ebe ne ba nyame aten alo mancheme ai ni bi ke mini poteni fi o ho ke wa ma tata yeshban o lele ye ma mi emletwane ake agbafo achese ebo modi ke saje yeli ewo bi antone de saje nfe ake akot na gbene wo ye saje ni kaje akete kote anye awi ida ke mumomi sande mumomi di meni yo okay ogwe moko npe ni egbe moko alo moko ke tufa ngbe moko kot badi bo ake ani egbe to yin alo itwale to si wo li ake wa ne ke tun ogbo madisa ake pete yin okay ene wo bi antone agbafo ate conflict and resolution arbitration court e tuni ni bi antone amlalo e nto ake e clan wo wo ke court tuni wo mbomode wa yesaji yeli baba oyi bebi yesaji ko me po ya ne che e court anu abake o wa ke no ni jina no ke o ke ji sane e court obe igbe no lu ija ke coffee na kan blofo ke content ay agma ay ajo ke ba wo ko bi antone yesaji yelele wo se son na jo son ke ba ni ake president ke ha Ghana Psychic and Traditional Healers Association wo aje all regions ake Sunday babie ni wo ko no ni sa ni wo tru chata otago tun akeshin kaji eba lomo ke won ni bi ndimu mo ni bi ne yona kansadin ye bi ojugban no menji no ni wo yo ni court ehanye hegbe ha wo hegbe ojugba iso bi wo yesaji ko me ni abote court ministry akeni ametu mumomi ni na kan ni bi anyemi se so be ni adio na kan ni bi efe akeba ha wo ni wo tun ni ke wo gbe na wo ke report ha court back ke strike those cases out of court minutes wow wo ke police fo ye ke amefe ntuni sandiko ba o any assault case ni no police fo ano ene bonita mo ne wo Sunday to fa Sunday no le ni agba afo ache uno keji wo momo to fa ache me fo ji ye mami na me yen ni de police fo ame ka me to ame no ata age ni ogbe wo no na agbene ne wo ke be no kutumodon akemba ke ba wo no ni sa bonu wo ba fi wo legbe wo legbe ke bala ke gbomo adisa yiche le ke gbomo pass me agbene wo report wo ha police back e ko ni mu a face court action gbenu ni chon ni na human bi e ko le ba to wo na ke nu tumo echi si wo mbo wo imode nye ye mo lo yo na film na pe abrade abi kokobo ni nu ma yu ha me for the first time ni me akashi sanjini ya court ke ba mum sanjini ajo ke ba film na pe wa de nche nu mo ni ene te nya fiole ha te in terms of ke bash kai mo alo judgment kan ni bi fe te fiole ha te oh lele wo fe wole age ni si aya ajeme fulu wo ke ji otie ba hanu ko fi o ni to ake be o fe sama ke nsimu ke aya invite le alo afonle ni ba agbele ono hale ake noni ashimashi damono ni ikebo ba se yin ni ani oye na jemo lo okay kejo ke oye na jemo wo sa wo ko wo se wo ha Sunday fe lo ali ake mo ni obasama ike no iwo no obasama le eye mi chomo be sa ke nye fe nye ke no ko fiu aswe opolono ke ha begwa fu ye okay ke wo je no tumo osisi ke muslim jibo o ke Quran ba aswe ke Christopher jibo ke Bible ba aswe si ke traditionalist jibo o ke mo ba aswe wo Sunday ke won je yonwo o sofo yonwo malam fo yonwo
ko ke suwe ke wo botemi anokwale ye senhi amale okay ida ke mumombi e ke wo male e chepe ameji ebo ye geme okay ma bibo sanjina sanekome yake wache ni ete himi abono ndi mo former president Dede Lawrence eke bibla ni akesuo no mo hani wache me amefio se ndi MPC wo kun ke ba hin na ke no gopo ke na kamali ni bi de mo de ebo akeno mo asuame because no le ke amena amasegbe yi le ke yo mo ne o ke no mo pa agbe oh nkele pa agbe si mo fe mo ke jamo mi ni Mario, because I mean, it's count anokwale nkele pa agbe eja ole akeke o mali no kopo je ma wo e ba gbebo si bible e fi ole ble ona no nkele pa agbe na ke anokwale e fa ye mami keji okwani bi e anwa ye wo ko yin ake freedom and justice okay freedom e tuni si justice wole na ka oh okay yan ke min ke bo fe wo ko egbe no ni ba tun okay no ba di ilekun okay ona fe ni no fe no afi pepe okay she my people saneko in terms of ke ba mo sanjenia yo wo ka di aye ni mo for emomo afi kusu te afi obara fe ko ni ajina kan di bo ko ni mo e ka go unlike to no court no ka di oton akabo ya mo ke ni bi nyon no ka fe ni mo for te nyon for na te keji mo ye for be ba wo moni ye be enyomo e bo ke hale oh okay kenkle ko e keji ni afi mo gbe e wonyo wo tu ole ke wo ede si be ko mi e amlalo e tu na ba invite wo okay kete ga chata do mi o ka ka shi akalata baba hani ni te ya balete e wo bati ato ni January ka shi be ni she time ni ake wo batrashi na ke file agbo ba fun asumbo ameni wo ke ape fe judges son ke lawyer fo yo nupa e wow abaje wo summons paper ko me na ke bi mi ake ken kwe paper na le ne je lo ke wo je wo office abaje ko me hu nge jeje me abaje enyo eteno ne abaje wo ye saneko ni moko threat moko wo tu ewala ke within 2 years no he wa adamu no na bi mi ake ani lebe mi na ke for mi lo ndi amena ake lebe ni ake for mi 11 months 2 weeks benin ba nugbo mi ni no ni pa ko ba be nugbo ye nyungo nugbo okay na bi mi ake ani lebe ni magbolo ni ke wole na bi mi ake no ke jintu moko wala ke wo moko de se be ni ba gbo ni egbo keji nkwe monitor wala ke we de mi ni je no ni fele nke obe ke na kan be fele sha no jeme awo nga ye jeme akekeji moko fe na kan noko ni sana ahile china ahile to ahile no na ye wo he du wo ke fe ko du wo ka to moko wala ke wo moko de wo wona ni kasemo ke jeme be no wo ke yemi okay ke ba shi bi ane okay she the no shele be me na himo ke yeli ene be ni da bi ene ke sani ba abawo abadabi mene iya bi ene wo inyam sare yeli ni abaye mene nyoma kame ne masakuni aboni le hu ewe eyo eha wona gbedan kura no ba shi numu is about tema sanjin minole alo mini ole ye tema greenwich mi de ne bnn yo amoe bnn yo numu e fi bu monko nse ne wonu akashi amoe habo ni agbele mi wo amoe afitele papi numu e akele fi momo bomo amoe mi ne dumo shi ha ni de la akashi afitele lo numu enele
no twa wo mmamani tamoboni okebi mie na kan kenkle angwe yite eje ni wona yite okay so ekun si esue yite okay ni wole yake angwe ekashikeje bi ekete printing to ni di Greenwich Meridian bemini abagbele abo mi wo yue ona fe ko ni afoye ke hawo si face ni afi abo ni wona whether adula leju ekula kunu le sisi eyenju amepe amebale ifiage nisene totomokuba ihagbe mego ibasa ye mami ni wonu sisi ejake waja ipe wole ni amegbo tutu ti gbe made san gbo lele ake nto ake si agbafu acheke ha ma woke himeje akpe mumumi wona ke totomo e baba o me ke tufai fonji ba mami na mento power ke kome mujinoni ke na kan maje ngbele e ba ame hanu sisi ake mpomode ko ni ha ma bi ayawu so na me trombaji imawo mo fi mo ya hele so kele pawo ko ni amebaju lele ni wo ha ma bi ele anokwale ame ya jojo ba kusumi ni acho ni wo fie esefo radio stations ni ba me ko di mi age ni ani oyi oyi ake keji aya du show ni abaju ba e ba hinlo wo ha me no sisi ake no fe no ni River Jordan ba nya fie na ebosobo wo game iso wo to le nai no ha wo yo nai wulo mo nai ebosobo e ba fi okay lele ni wo fie amedeja me na ake no ni agbafu ake ewie iye bo ama bemi poni enafie broadcasting be a bit in the broadcasting yega ametwa mi ageni ana afi ye gbemeni gboni ohele ame ni ke wo kita sande akatita wo inyemono okay ya ke noko ni ke yeli ke bo amoba je noko ni isani anyai si mo sole mo ni sani wa sole ke ha ma bi wo sole wa ha me oni noni wona wakana ekodo okay si danu man moy kra danu ba shiboe ba bibo akashi ke okwe gbenu ni wache kwanu kuma chono ni eto temama ake industrial town kaje be ni a overthrow kuma ke agbene various system ni ameba kwashin mena shinu wata ni ke ukwe te mama nye na yise ye noni kuma ta ni fie ke bashin mena ne ake te mama ni budi te magba fo ache ke ukwe mu ke ni na nye na yise ni o lele man ka ke wona yise shi ke bi kwe yengele ko no ni bi ni sanu wona woni ne shekuru meni bi neke inle akekejo ya ma also ya university kuwe wo your number of years after 25 years it's not for you again it belong to the school kejebeni abama habo ni di kenkle no 50 years and over now wona konoko blema 10% no ni aha no inke ake hawo she by now we kedi ehin kula sani wona lion share tamobonike oyama also ya University of Lagos alo Kumasi guest ni after 25 years ejo no need belong to the school na kana kedi abama abo ye bi ene after 50 years what can ake fi wono she sani wona tangible share agbene oblayin bi enye mami ana anu tumo nike homo ye gbeme be sanimini abaju boko ye ni je susumoji e afi an robbery si homo njele si ama people akesi tema onupa ya ke bo fita tema mo ye onupa nyon mini nyefe ye nyeke amalo na shitama e da kesi at the end of the day obanya bi amene ba to ame ewo mini nyon nyefe ye
Kiana ka habone. Ka many chuni. Want to hinga. Okay. Mami biantone wo manche eka inini abekuno. Won kwe bine wo ba fi ni wo ba jaje na kan jeme. Kunu wo kwe wo hin. She in fact blind be ke una ni blofo nyo wi ne ke a pain in my neck. Di ha ma gbo ni blind be agbegbe school na ni ananu tu. Wo pam la lo e fai. Idak aho ni ye mukoshia. Ni homo ba yele. Idak aho ni ye tema. Ni ka ke gateway for Ghana. Tema the gateway. Sebi insasun bana ke ake mene ta eji abra protect tema fi Jubilee House. Mine wo keji onye okpata gbama tema hie bo ke Ghana egbena wo oil refinery eyebie wo harbor eyebie industrial areas fe eyebie ni to ke Ghana etwie ekatema o pafai kuni akwewo noni sa ne ha wo ke aka ke fe ha wo si noni di wo gbe fa no ha wo kuni gbeke bi ana hidrole Abarabi inkanumwe ya shon ejakashin numwe bareba ye 25 years, right? Ojogba Ni silver jubilee. No know what they shine wo energy first half. Wo small nkele ya tema sanji minton. She yes and ba mi inko nibi enyo. Ni wan masuma kashi e ba twai adafi jogba. Kenken no jim agbafa ache ni ejio je to fa pe si ese yo sane wo bia ni masuma ke ewi aka mo fiamo ni yo mum sanjin ko me lo mo alo mita ko ro bi na ka dim ba because me na ka si it's a very good initiative aka mo ko lo mo ko aka sa ko mo ko mo ni alum ka esa ka simo ne ba gba mo na lo e gba mo na ne e be mo ke yeli ye e ko e akelle di agba fat ni le mo ni bi me mo ne yo kina ka me min tra dafi mahamambi yeah ke moko esisibo moko ngbebo ke aye moko ntwa ke mumomi sane ni onana bomode no batema face ma to gogo ni ko gogo pe wana direction le ke baba tema ni ti peshi kuno bani na ni agbafo aje ni se ne wo ye sane e ko akeje teshi wo nyeme amekuko ni yo manjano ntukete na ya fa ni akemba mento ni amechiloli amegbeshi wo ni advice ngbe ma ke amefe blewu ni apanga ni nye kuko ese kemba they are more than necessary. Shini ashe sakumo na ame na ke o ina ashe ka abuti abo mi be temasi e na me ko amese akeba wow ni bi ni yo me na ya me de shika na me ba tuni ahun ame fe gbon me ni agbe ame me ni o na ke wonyeme ke o ke ayeye obu wa me shiko ke wonyeme do ke bule ha me na ka no go ka o to no ko ka me pe ake no obu ame babubu keke noko na fia una na ko ka me pe ame ke ambo ame no amba cho bobo ni o ba fia do mo fe mo noko ngbo na mumo minjio no ni jinjio ni o na Ghana fe agbafo acheme ame president o te no ko ba na picture je no ti bolga all over the country ubana ake ame president yetama leji ni abuko mi gbaku ti o benke wo no ba ye bua wo no ba nana bepi ka sama me kome ke ba ni agbafo aje de me ake o na ke mi ete won jamo hini mi ni abokome gbaku ni ditema agbafo aje asolemi ya Anglican Virgin Anglican yetema shi inche ma shi ahani nta ni no eto ake yin pa inu mo no no moni asama bo ebi ni ba aye bablos and ebi aye ka
Quran san ye bi ene ano kwale pe wo ketu oni nothing but the truth and only the truth. Okay. Abadabi kwema numwe shinuko banjo mu nta ma be numwe yake bepe wona akashi heba medicine shi wona game to yemi wona game yemi ni na ne ledi moniti like ifita amem mini poe body e wo mi ma be like mini nga wo yok ran game ni ama me ne ke nike ni ne shi wona me mini ho wona ne yok am dan man ne fio bedi yok ha ga dangbe vedi moni agbona shino ko abu ni oju epo yito koni oju nutumo fe nutumo ni kona fe wo ga dangbe ni ana ni ntashi na ncha aseke yo barrenness skin rashes convulsion sexual weakness ni to ake babawo ni mo ke ono ma shepa be keji ota onumu e no ma di 024 34 02 303 fire closer o ma mi awon ko keji otawo ni agbafo ateyetema the president of Ghana Psychic and Traditional Healers Association agbafo ateme ni Ghana fe I'm a president 024 34 2030. Okay. All right. Yo, Abadabi, eka wajino. Ebanu wa yoko. Shida ani fe.